Guys, pa-help. Gusto ko sana bumili ng 1,000 square meter na lupa. Kaso, saan pang babayad? Kanina lang ako yung bayad. Kanina ako yung bayad. Ha, 1,000 square meter. Oh, kanina akong bayad. Palitan na ninyo. Kwaan na ninyo. 1,000 square meter. Laman na yuta akong baligyaan eh. Pulin na. Grab na. Grab yours. Buutan man eh akong bata. Di man eh Juldeta, ah. Na? Buutan man eh na. Grab yours. Pili na. Kinsay na 1,000 square meter na yuta. Oh. Boot daw. Oh, kinsay na 1,000 square meter na yuta. Ipulin ako ni. Kani nga bata. Kani ha. Maon siya. See what you get. Get what you see. Tsaka ka. Kinsay gusto ani nga bata. Oh, alis sila niyo 1,000 square meter na yuta. Please. PM na. Agad-agad. Alalala akong. Na.